Et voilà, nous sommes à Oujda. On va faire un petit tour. Voilà. Une rivière sèche, à sec. Quoi ça? Auto al ici. ¿Qué dice auto al lado? Voilà. Auto al. Ahí hay una señal. Sí, vamos a ver. Si la quieres ir grabando. Párate un poquito, Motés, para... ¿Cómo se llamaba? Espera, espera, un poquito. Pero es que Centro viene- Ciudad. que viene- Ay, Galería. Sí, vamos recto. Hola, Juli. Llegamos. Llegamos. Virginia, un saludo Hola. a los bereberes de A los de Kabylia. Oujda. Dile A ver cómo algo. nos recibe. Sí. Bon, Virginia, c'est une berbère des Canaries, in Karen, with Sinmara. ¿Quién está diciendo Virginia Bereber de Canarias? Eso es, eso es. Tú no sabes que fuimos a Fe, me decían que yo era bereber, todo lo que nos encontraban. Y yo diciendo a la Pepe que es bereber. Digo, sos bárbara. India bárbara. No sé qué es, los de Marruecos, los bereberes me decían tú eres bereber, que la cara mía era bereber. Y yo canaria. Mira que hubiéramos dicho bien en palabras, pero eso a la vuelta paramos. Mira, mira, eso es un cementerio, viste a todo el mundo. No, no queremos ir allí, ¿eh? Es demasiado pronto. Demasiado pronto. Sí, sí. Ah, para allá quedarnos, sí. Yo prefiero que me quemen. Para que nadie Quiero que me venga quemen y me tiren a molestarme. Yo le digo a mis Abattoir. hijos Ah, que si tiens. me entierran, les On va aller à l'abattoir. porque yo quiero que me quemen. Sí, pero donde para no la veo. Mira, de Murcia. ¿Cómo? La furgoneta esa es de Murcia. Ah, ya. ¿Le ves la matrícula? Sí, sí, sí. Ahora sí. Ah, mira, hay una mezquita allí. Ajá. Alors on est venu en force, hein. On est deux hommes, deux femmes. Como allí en París, no sé qué me preguntó, dice, ¿habla francés? Digo, español y no... Un poquito español. Digo, no pronuncio la R, digo, así que a media. ¿Qué es eso? Conservatoire de Ah. musique. Ah, oui, ça. Tú no habías estado antes en Marruecos, ¿no? Aquí no, sí, sí, Marruecos sí. No, pero Julia viene. Sí, también, conoces. Tánger no es igual. Sí, con Julián. Consejo Regional del Oriental. Tánger también que es más europeo. Claro. Hay mucho turismo aquí, no, aquí No, es la frontera. es la gente de aquí. Claro, y lo que ves del tráfico, todo es de aquí. En cambio en Tánger hay muchas zonas turísticas. ¿Damos la vuelta para allá o qué? Sí, 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 bon, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde mismo? Sí. Y no Donc voilà, on fait demi-tour. ¿Verlo? Bueno, venga, vamos. Mais si vous décidez de venir demain, vous avez le temps pour venir, c'est pas loin. Voilà, et je reviendrai probablement seul. Ahí al inicio, los Mais- centros comerciales. Quand on sait qu'on vient avec la vérité, qu'on n'a rien à cacher, Que no sé qué vas a eh ver. bien,
On n'a peur de rien. No, yo por si había algo especial por ahí. Et vous, vous avez peur de ce que je vais vous dire. No, no, no. No, no, no podemos pasar. La frontera está detrás. ¿Pero es cerca de aquí o lejos? Está ahí abajo, hay una frontera con Argelia. Cerca. No, no. Pero intentaremos pasar para ver. ¿Qué? Sí. Ay, no, es demasiado lejos. D'accord conmigo. Vamos para abajo para la frontera, donde ponía Ouda Frontera. Sí, sí, vamos hasta la Ahí donde está la frontera con Argelia, me imagino, ¿no? Oui, si, si. On va voir la frontière, Esta es la frontera hein, con parce que si vous venez demain ou après-demain, je serai là. À la frontière, je vous attendrai. Et je vous garantis que vous passerez sans problème. Voilà. ¿Y de Argelia de dónde son los argelinos, no? Sí. Au moins pour la journée. Voilà. Pues el argelino de ayer se dieron atravesados si son además igual. Mira que tienen carácter. Et si ce que dit Boussoualem Sadi est vrai, que dès qu'un Algérien rentre au Maroc, il est considéré comme un espion et qu'il est tout de suite sous surveillance pas du tout discrète, et si tel est le cas, ce qui semble totalement faux, hein, eh bien, on pourra demander qu'il n'ait pas besoin de se cacher, qu'au contraire, qu'il vienne avec nous, qu'il voit ce qu'on va faire et qu'il soit aussi invité avec nous. Et ce que je vous répète ici, ce que je vous ai écrit plusieurs fois, eh bien, vous emmenez n'importe lequel des moudjahidines que vous voulez, ou plusieurs, on s'assoit, on se pose des questions, on répond ou on ne répond pas, mais les jeunes qui n'ont pas connu cette guerre qui viendrait pourront filmer ça et ce sera vu ensuite par les autres. Comme ça, on ne pourra pas raconter n'importe quoi ou faire des... Voilà. Je pense que vous n'avez pas peur de ça. Hein, vous répondez, vous ne répondez pas, je répondrai ou je ne répondrai pas, mais comme on sera visible, reconnu, eh bien on verra les attitudes. Alors, vous ne pouvez pas quand même refuser de venir, qu'on s'explique un petit peu, entre gens qui sont censés avoir vécu la même chose de deux côtés différents. Sí, yo le quito foto a todo. Me gusta. De préférence que ce soit des gens qui dominent le français, parce que j'aimerais bien que mes amis français entendent ce que vous direz, ¿Y qué será ce que que vous tiene répondrez. un montón de gente ahí? Zoubiri Tahar, bienvenue, sauf que je lui serrai pas la main, No, creo que no, ¿eh? parce que c'est lui qui devait Cerca m'égorger ella. le 31 mai 62 à Boudjelil. Voilà. Si j'avais pas réussi à me détacher et à traverser une haie de figuier de barbarie, tout nu, pieds nus et tout nu, comme un verbe. Voilà. ¿Qué dijo? Es un desafío. No lo vi. Pero te enchilaba. Pobrecito. Te enchilaba. Alors là, on est en train de visiter la ville où est né le président algérien l'actuel, M. Bouteflika, qui mesure 1 cm de plus que Napoléon. Alors cette histoire des centimètres de plus, c'était un journaliste français
qui, au cours d'une conférence sur la francophonie, je ne me souviens plus en quelle année, a vu Bouteflika qui marchait à toute vitesse, presque qui courait, à côté de Abou Diouf, qui est un véritable géant. Et puis après, le journaliste a demandé à Bouteflika s'il n'était pas gêné par sa petite taille. Et Bouteflika lui aurait répondu, c'est le journaliste qui le dit, rappelez-vous, monsieur, que je mesure 1 centimètre de plus que votre Napoléon. Comme on ne sait pas combien mesure Napoléon, il faudrait que vous mesuriez Bouteflika pour connaître la taille de Napoléon. Voilà. Et d'ailleurs, Napoléon, quand quelqu'un lui parlait d'un grand homme, il rectifiait toujours. Il disait, non, il est long. Et on sait, il a raison. La grandeur d'un homme, c'est pas sa taille. Ce sont par ses actes qu'il peut être grand. Donc Bouteflika a raison de répondre comme ça. D'ailleurs, à Igoujdal, vous avez un qui est très long, hein, et qui était dans les Mohazni avec moi. C'était le plus grand. Et c'était pas le plus courageux. Ah, les policiers, il vaut mieux que je ne filme pas, parce qu'ils vont... Je filme à l'extérieur. Non. Al principio me dio tristeza, ¿sabes? Y me dice mamá y papá, me Oui, j'ai dû faire signe aux policiers que je continue à filmer, mais que je ne les ai pas filmés eux, en dirigeant vers le bas. Si, ¿qué? Ah, si. Ahora estoy dirigiendo. Ya me dormí. Très joli, hein? Voilà le paysage d'Oujda. Je ne connaissais pas, je n'ai jamais visité. Et c'est une occasion. Si a los mismos padres le dan lata a los hijos, imagínate a los que no son padres. Que yo veo a veces a parejas que se ponen viviendo conmigo de uno y de otro. A la derecha. No, más lejos. Vamos a ver. Voy ahí. Sí. Zona fronteriza, ¿qué quiere decir? Que una frontera... Es una frontera. No tengo ni idea, yo mi geográficamente soy un cero. Cuando te digo que fui a Madrid, pensé que había ido a Mallorca. Y que el policía la voz. Y la voz era yo. Y allí también cero de nada. Mi papá me decía, mi padre es profesor y me decía de venir,
¿Sabes? Sí, a mí que me interesa dónde está el señor. Ya que quiere irme del avión, me diga que sí. Se llama mamá. Si quiere ir a un sitio, voy en avión, que ahí me dejará, digo yo. Ay, bueno. Una vez me dio un galletas porque me estaba dando clase y era enseñando geografía y había cuando eso estaba la guerra de Irak. La guerra de Irak, no, la de Bosnia. Y cuando me dice, va, ¿para dónde queda Bosnia? Y le contesté, digo, lejos, digo, porque de aquí La no se escucha la señalización bomba. laisse à désirer. ¿Será por aquí? No sabemos. Que me pregunto, Nada, ¿dónde queda mira, ahí, Bosnia? quizás ahí. Digo, porque de aquí no escucho la bomba. No, Y por me allí hizo no fuego. creo. Pero me Por allí puede que sí. ¿No escuchaste el bombo? Te lo digo. Sí, porque le contesté eso, digo, bien lejos, digo, porque no se escucha la bomba y se veía en la tele cayendo la bomba todo el tiempo. Eso No, parece puede ser detrás de nosotros. Lo sabemos. mi madre. Lo siento. ¿Pero y qué fue? ¿Había un bache? Enorme. No, yo que pensé que esa... Pepe, ahí no hay Ah, carretera. ya, para, ya. para. Allez, del otro lado. Desde el principio. Eh, te lo ben, digo. allez. Bon, c'est la fin du monde. Finistère. Pues no sé dónde puede quedar la frontera. Detrás. Era detrás la carretera. Sí, pero es que la otra carretera yo creo que va a dar a esa otra obra. No, 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 la otra había coches que... Mira, mira, Pepe, te está avisando el hombre chico aquel. No es fuego, no. Pero hazle caso al chico. No, sí, pero que no tengo malísimo. Algo dijo. ¿Qué dijo? Voilà, on a fait déjà 2 ou 3 kilomètres hein, Ya cambiaron, Rachid, sí. dans les champs. On nous dit que la frontière est par là, mais il n'y a aucune indication. On a demandé à 2 personnes qui nous ont confirmé. On va voir Pero ¿dónde él quiere ir a la si on arrive à la frontière. Pepe. Bon, ¿Y la frontera será de chunga como la de Marruecos, así? station d'épuration. Esto que es Ah, bon. de agua. Non, parce qu'il y a la frontière. Le dernier à qui on a demandé, c'est deux garçons bon, qui parlent ni français ni espagnol, moi non plus l'arabe. J'ai demandé juste le Jazaïr et ils m'ont fait signe tout droit, continuez. Donc on continue. A mí me extraña que la frontera esté así de tierra también. Quand même bizarre que ce soit la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Voilà. Heureusement que c'est un tout-terrain. Bueno, ahí hay unas garitas o algo ahí, yo no sé qué es. ¿Las ves, Pepe? Sí. Ah bah dis donc. Aunque el niño no dijo muy convencido lo de la frontera. No, es que no hay nada. Pas possible ça. Aïe aïe aïe. Este No. camino no está muy Non. Vida. Hein? O sí, ahí a mitad. Al final, ahí, quizás. Parece que es a la derecha, no, a la Pepe, ahí hay un izquierda. bache enorme, Miguel, ahí. Vete a la izquierda ahí, mejor. Mais bon, écoute, là... non, el camino se acaba aquí, hein. Pues se está subiendo por ese
camino para arriba, Pepe se sube por ahí para arriba. No lo sé. Voilà. Pero es que sigue siendo malo, creo, el camino. Bastante malo. No, no, eso es posible, Pepe, ¿eh? por aquí no seguía, Pepe. Voilà, alors, Porque si voilà la nos quedamos aquí frontière. abajo, a ver cómo salimos. Alors, on a bien fait de venir, comme ça demain, s'il faut revenir demain, je serai là. Hein? Por ahí Que creo va que ese se va. camino, eso no hay camino. Sí, pero es solamente así como este. O No, para aquí allá. el para abajo es peor. Non, 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 no puede ser, es imposible. Allez, volvemos, Pepe. No, entonces no es la frontera. No. Pero tiene toda la pinta de eso por aquí. Pero para allá, Pepe, asómate hasta la esquina aquella. ¿Tú crees? Yo que como veo garitas ahí enfrente, ahí detrás de esa valla, Ya, pero eso es no sé qué de agua. pero para seguir por este camino no, para dar la vuelta. Cuidado a ahí no en esa quedarte rotonda. bloqueado, ¿eh? Que como nos quedemos aquí no veas, ¿eh? No, yo digo en esa parte llana para que des la vuelta ahí, de camino vemos lo que Sí. hay ahí. Aquí en estos llanos gira. Pero esto es un camino de campo. Ah, ¿qué es eso? No, no, mira, Media vuelta, ¿no? No, media eso vuelta, no no, camino. no, 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 no. Pepe, da la vuelta y Es volvemos imposible, hombre, ¿cómo va a ser eso? Eh bien, voilà, on va faire demi-tour, hein. Allí Je vais mettre en pause. en la zona de 6 días hay una parte Vamos a que ver. hay un río y está Argelia en un lado y Marruecos en el otro. por la orilla que hay allá. Aïe, aïe. Por aquí voy mejor. Ça fait un moment qu'on nous fait tourner. Bonjour monsieur. Bon, excusez-moi, je parle pas l'arabe, hein, donc oui, pour la frontière algérienne, on nous a indiqué à droite, Vous passez par ici, oui, on l'a suivi, après c'est un chemin de terre, Voilà. on a été au bout, il n'y a rien, on ne peut pas continuer. On a même eu du mal à tourner. il y a une traversée, le oued là, il y a de l'eau là-dedans. Il faut traverser par le... Voilà. Mais Vous traversez. attendez, pour passer du Maroc, Ou bien vous passez par ici, Oui. vous faire le tour. oui. C'est pas possible quand même que la frontière entre le Maroc et l'Algérie, il faille passer, il faut être en 4x4 et passer dans un cours d'eau. C'est pas possible. Ou bien vous passez là jusqu'à vous passez à Oujda, et vous retournez tout et après vous retournez jusqu'à là. Ou bien vous traversez le oued ici là. Il faut passer par l'ouest. Voilà. Là, Ah oui. ah ben, on va faire le tour de l'autre côté alors. Et de l'autre côté, la route est goudronnée. Oui. Oui, ben oui, c'est... Ouais, je comprends Mais pas vous comment... faites le tour là, tout le temps. Jusqu'à voilà, jusqu'à Oujda et puis retourner Ah, ici. d'accord. Oui, parce qu'on a Et puis demandé on passe par là. à deux personnes, tous ils nous ont dit c'est par là, à droite. On a même failli rester Ici, coincés. c'est Oujda là. Ouais, ok. Ici. On venait d'où là justement. Eh ben, vous passez par là-bas, c'est pas par ici. Ouais. C'est à combien d'ici à peu près à vol d'oiseau, la route? On va y en a 3 km. Ah, ok, d'accord. En tout cas, je vous remercie. Pas de quoi. Hein, et puis, merci pour les renseignements. Voilà. Oui. Voilà, ah oui, salut. Oui, merci. Ah, bah, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Eh ben. Bueno, hein? Oui, oui, oui. Bon, on va voir si... Vamos a ver. Voilà le monsieur sympa là qui nous a enfin... Au départ, il disait aussi de continuer tout droit à droite. Voilà, bon. Non, on n'a rien à déclarer. Alors, attendez. Attendez. Alors, si je comprends bien, par ici, on peut passer sans contrôle. Ça dépend, hein. Parce que c'est les Algériens Qui fout la merde. Eux, ils disent que c'est vous. Non, Il non, faut non, faire- pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh ben, dis donc. Vous passez par ici, là, Oui. vous traversez là, le oued Oui. ici, là. Oui. Vous passez juste, vous retournez à la bourse, c'est plus près. Non, c'est un peu loin, là. C'est un peu loin, puis il y a les contrôles. Voilà. D'accord.
Ah non, le contrôle c'est pas ici, c'est là-bas, à la frontière. Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Normalement, j'espérais voir des amis algériens qui viendraient aujourd'hui, mais peut-être qu'ils viendront demain ou après-demain. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que... Il faut la téléphoner. Hein? Eh bien c'est bien, on aura appris des choses. Allez, Oui. salut. Porque Là, fueron on tres change, días on fait clarito. demi-tour. El chico dijo que para allí no, que recto. Lo dijo desde que estábamos arriba. Voilà. Y ahora lo volvió a decir. Y todavía está marcando para abajo. Además que lo que pasa es que el carril este no me gusta, pero bueno. Vamos a ver, d'ici un kilomètre. Voilà. Alors, maintenant, c'est le... Ha dicho que después se Oui. puede. Pregúntale si va que está lloviendo. No, 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 Yo, ay. Pepe, y se pasa Rachi para detrás contigo, Julia para adelante conmigo. Yo por mí sí. Sí, pregúntale que está lloviendo. Si él va a ir para abajo. Y conduzco yo. Espera, qu'elle sache. Rachi, que te pases para detrás con Pepe. Ah, no, ya no, Non, la, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Es que son muy amables. Bueno, oui. Entre ellos también. Vamos. Oui. Bon. Alors, on allait changer pour prendre notre guide. Parce qu'en fait, on a deux guides. La voiture qui est devant, qui nous a demandé de les suivre. Total, que el hombre iba para la frontera también en el coche. Alors, parce que là, on va à la frontière. Voilà. No va, pero Aïe, aïe, aïe. Pepe, escoja al chico. Pítale. Oye, espera que te llevamos. Te subes aquí y yo paso para adelante. On te met au milieu. Ah, ouais. Ah, ouais. Attends, attends. Si no te bañas. Alors maintenant, les femmes devant. Oui, on a puis trouvé les- une Nissan, monsieur à gauche. Ah, ouais. Non, c'est à droite. Moi, j'ai compris à Lo droite. que yo estoy pensando es con la lluvia, Ah, esto ay. no se moja. ¿Eh? Y para llevarlo y segundo. no, pero Ah, c'est une histoire de fou. viendo lo suficiente para Voilà. Papel, Pepe. Arre. Ahí te tendremos agua. He puesto el Bueno, climatizador, Colombia. todo. Oui, kilomètre à Gaudron. vamos a cambiar otra cosa. Y que yo les dije bien, pues yo entendí al chico bien a la primera. Pero que nada. Y que te quede claro que en Argelia te dejamos. Alors là, on a notre premier guide Camino de Cabra. ici avec nous. Les enfants qui nous ont indiqué aussi, mal indiqué, on les a perdus. Et l'autre monsieur qui s'est arrêté et qui a changé son chemin pour nous emmener à la frontière. Voilà. Mais c'est joli quand même, puis ils ont la terre paraît très bonne. On voit les montagnes au fond là même. Ya no noto el aire por mucho que ustedes digan. No. Espera. Darle al de medio de abajo, no. De los 6 que hay, que espera un coche ahí. No, abajo. Ahí, aprieta eso. Y al Eh tiempo. bien, le aquí, kilomètre, là, ça fait long. On en a fait plusieurs. Pepe, aquí no. A ver. Dale. Sí, dale más. Vale, ya está. Ahora, Pepe. Ya está terminado. Hay que trabar un poquito para que no nos agobie.
gracia que la frontera es una valla con gente, ¿no? Sí, la frontera de aquí es pequeñita, donde poca gente la pasará, ¿sabes? Y pocos vendrán a verla también. A verlo no creo que venga nadie. La verdad, Nosotros. no creo que hagan esto para la Y él, frontera. este pobre pensaba venir caminando todo esto. Todo esto, hermano. Tú todo caminando. ¿Tú dónde vives? No, tú. Ah non, oui. ¿Quién? Pero vives cerca. Oui. Ah, oui. Allí. Oui. Sí, pero que él venía todo esto caminando. Sí. Esto es la frontera. Oui, هان frontière, non, حنيش. La frontera es para allá. Oui. Estos pobres se van. Vas-y. Sí, pero todavía te queda mucho, ¿no? Oui, Andando. si, à droite, à droite. Ça y est, أنا غادي ننزل. Vous suivez la route. Oui, Ah, oui, te là, baja. oui. Rachi deja bajar. Ah, ya, chico. pardon. Ça fait? Là, je suis en train de filmer. J'ai procuré ne pas te le montrer, mais si tu veux, je peux le, Rachi, no le hables mucho que se está je peux te filmer. Il vaut mieux pas. Avec ce que tu as dit, il vaut mieux pas. Tiens, c'est ça la route. À droite, d'accord. Tout droit. Ok. Vous suivez la route jusqu'au bout. Vous trouvez la frontière là. Oui. Merci beaucoup. Vous demandez. Merci. Gracias. Merci. Merci. Bueno. ¿Ahora qué? Ah, Allá. Sí, estamos mejor detrás, hay más espacio. No. sí, estamos mejor Nos aquí. quedamos aquí, dejamos. Ah, mira qué bien. Está mejor ahí, dice. Vienen cosas de vida. Ya lo sé, pero que esa parte también ellos, ¿no? No, no, el más tonto se queda en el centro. Él gana. Son argelinos. Es que no se me apartaron. Yo me tengo que poner cinto porque aquí lo mandan, ¿no? Y no se me abrocha. Ahora, y para volver, hay que volver por el camino de Cabra. Sí. Yo creo que... No, 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 no creo, no creo. No creo. ¿Dónde es la frontera? Si no la han cambiado, estará por ahí. Sí, los guineanos que llegan a Melilla son más listos que nosotros. Porque nosotros no contamos la frontera ni en coche. Somos nosotros. Ah, Pepe, y el GPS, claro, es internet. Que no funciona aquí, ¿no? Y luego aparte que aquí no te lo señala, Google. No, yo tengo Europa, pero no, Pero no. no África. Y el GPS nos dice dónde está esto. Ni los habitantes conocen. No. Y los negritos te llegan a Melilla y caminando y llegan. Y nosotros ni preguntando. A mí me dan igual los que vienen todos